از اندازه برتر منه پای خویش، خرد را نگه دار بر جای خویش. درود به جمع شما دوستان عزتمند، کل علاقمندان شو برنامه‌های ذهنی. اینک باز در هفته نو منظور شماست شو برنامه اینتלקטואلی میزان خرد. در این برنامه البته سوال برای دریافت کلمه پیشنهاد می‌گردد و ما فکر می‌کنیم که یک شما عین زمان نزد اکران‌های تلویزیون‌هایتان نشسته می‌خواهید دانش و مهارت و قابلیت ذهنی خودتان را با دریافت کلمه ها بسنجید. دوستان عزتمند، امروز با برنامه ما آمدن یک گروه خواهشمندان دانشجویان فعال از دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان. همه اشتراکچیان را با شو برنامه اینتלקטואلی میزان خرد خیر مقدم میگیم. خوش آمدید. و اکنون میخواستم یک معرفی کوتاه درباره گروهتان بدهید. کی از سربانی هستم؟ مرحبا. من شیرزاده سامیما هستم و ما یک گروه دانشجویان بخش یکم فاکولته ژورنالیستیکای دانشگاه ملی تاجیکستان خواستیم در برنامه میزان خرد اشتراک نماییم. مقصد آمدن به این برنامه این سیقل دادن سطح دانش خود می باشد و هرچند که اشتراک در این برنامه قانونش 7 نفر بود، از خواهش زیاد ما در اینجا 8 نفر اشتراک داریم و باوری داریم که به سوالهای شما جواب گردانده می توانیم. بهترین وقتی که در دل خواهش است، در دل ذوق است، باز برنامه به طرز دیگر صورت میگیرد، یعنی جالب و جذاب به بیننده پیشنهاد می شود و ما باوری داریم با اشتراک شما امروز برنامه ما باز هم مراخور خواهد شد و بیننده ما از تماشای بازی شما حلاوت معنوی نیز خواهد برداشت. کی با شرط های برنامه آشنا است و کی نه؟ همه برنامه رو دیدن یا یک یا دو نفر؟ همه دیدند. شما چون برنامه رو دیدید و بیننده که شاید بار اول برنامه ما رو تماشا میکنند میسازد از بخش های برنامه بار دیگر یادآوری کنیم. برنامه میزان خرد از 3 دور عبارت است. در دور اول دور انتخابی نام دارد. ما از 7 نفر شما باید 3 نفر رو انتخاب کنیم، یعنی 3 سوال پیشنهاد میکنیم. کسانی که پیش دستی میکنند، کسانی که زود حاضر جوابی میکنند، قابلیت ذهنی خودشان رو استفاده میبرند و با سوال اولی شده جوابی درست پیشنهاد میکنند، بعد دور دوم رو خط میگیرند. در دور دوم با نفران انتخاب شده 3 سوالی پیشنهاد میگردد. نفری که با استفاده از ذکاوت خود، قابلیت ذهنش با مقدار سوال ها جوابی درست پیشنهاد میکند، بعد دور سومی برنامه یعنی به دور نهایی رو خط میگیرد. در دور نهایی با او 7 سوال پیشنهاد میشود. خلاص این برنامه است که شما در اینجا فقط و فقط درجه دانش، فهمیش و ذکاوت خودتون را میسنجید، لیاقت خودتون را میسنجید تا اینکه شما در دریافت کلمه ها، در پر کردن اسکنورد چگونه مهارت دارید. همین است قاعده برنامه ما. شما در این برنامه وقت رو استفاده میبرید، وریانت‌های گوناگون خودتون رو پیشنهاد میکنید، از هیچ چیز در هراس نشوید، نشرمید. فکر نکنید که اگر من وریانت خودم رو پیشنهاد کنم مبادا خطا باشد و شاید بیننده ها به حال من میخندد. این گونه فکر نکنید. مهم جرأت، مهم باوری به خود و سر سال اندیشه کردن است. به همه شما برار میخواهیم بگذار طالع بلندی کند و اگر برای من میبود همه شما رو به دور سوم رو خط میدادیم، ولی قاعده برنامه همین است که باید تنها بهترین ها و اون نفرانی که بیش از پیش سر سوال اندیشه میکنند و قابلیت ذهنی خودشان رو استفاده میبرند بعد دور نهایی رو خط میگیرند. اکنون سوال اول رو پیشنهاد میکنیم تا اینکه اشتراکچی اول رو در برنامه انتخاب کنیم. سوال چنین است: گفتند 4 چیز آورد: خاموشی راحت، فضولی ملالی، سخاوت مهتری و شکر چرا. کلمه از 6 حرف عبارت است. این کلمه فراوانی، زیادتی را افاده می کند. اضافه، زیادتر، بیشتر، فزونتری. مرحمت. شاید که نعمت باشد. نعمت. خیلی نزدیک آمدیم ولی ما گفتیم این کلمه به معنی اضافه، زیادتر، بیشتر، فزونتری را نیز افاده می کرده است. چی باشد؟ مرحمت. شاید این کلمه برکه باشد.
барака. Чӣ хел баракат? баракат яъне шукрона баракат оварад. баракат аз чанд ҳарф иборат аст? аз 7 ҳарф. мо гуфтем калима аз 6 ҳарф иборат аст. барака ҳам мегӯянд дар баъзе ҷо. барака ҳам мегӯянд, аммо калимае ки мо гуфтем зиёдатиро, фаровонӣ, саховат ва дигар чизҳоро ифода мекунад, тамоман дигар аст. шояд посух афзун бошад. афзунӣ яъне меҳтарӣ, афзунӣ, саховат, меҳтарӣ ва шукр чӣ? афзунӣ. афзуниро ба миён меовардааст. эмин натавон буд зи ҳамвории золим, дар ростӣ афзунии теғ аст, забонро гуфтааст бедил. ҷавоб комилан дуруст аст. мо иштирокчии аввалро дар барнома интихоб кардем. акнун 2 суоли дигар дар пеш аст барои дигар иштирокчиён. моддаи таркибии ҷилодиҳандае ки маҳсулоти кулолӣ ё тунукагиро бо он ранг карда мепазанд. калима аз 3 ҳарф иборат аст. бехмеваи пиёзмонанди таъму бӯяш тез ки хосияти доругӣ дорад. саримсоқ мегӯянд боз. роз, кор ва амали пинҳонӣ, орзу ва мақсади пӯшида, кори пӯшида. марамат. ин калимаи сир бошад. сир? бале, сир. сир. бале, сир ба монанди ҳамчун роз ниёз омадааст ва сир боз ба маънои дигар бехмеваи, яъне пиёзмонанде аст. бале. ҳаст меҳри замона бо кина, сир дорад миёни лавзина, гуфтааст Санои. ҷавоб дуруст аст. ҷавоб дуруст аст. хеле иштироки фаъол доранд бозингарон. низом додан, назму насақ додан, калима аз 5 ҳарф иборат аст. роҳбарию раҳнамоӣ кардан, саришта намудани кори мамлакате ё муассисае тариқи роҳбарӣ, саришта кардани амалиёте назорат ва раҳнамоӣ кардан аз болои кори автомобил ва дигар дастгоҳҳо, ҷое ки дар он ҷо корҳои давлатӣ ё ҷамъиятӣ анҷом дода мешаванд. муассиса умуман номи қисми маъмурию коргузории муассисаву корхонаро низ мегуфтанд. чӣ аст ин калима? марамат. шояд ин калима идора бошад. идора? чӣ хел идора? яъне идора кардан. чӣ хел гуфтед? ронанда автомобил идора мекунад? идора мекунад, а? ва мо гуфтем дар муассиса, корхонаҳо ҳаст идора? бале. ҳаст мегӯянд. акнун биёед ба ифтихорашон каф мекунем, чунки ҷавоб комилан дуруст аст. табрик мекунем 3 иштирокчиеро ки ба даври дуюми барномаро хат гирифтанд. аз дигар иштирокчиён мегӯям акнун шумо дилозурда нашавед, ин барнома аст. воқеан инҳо ҳамкурсони шумо ҳастанд ки ба даври дуюмро хат гирифтанд, яъне пирӯзии якояки шумо аст ки дигар дӯстонатон ба даври дуюмро хат гирифтанд. шумо низ имконият доред, метавонед дар нашрҳои баъдии барнома боз меоед қобилият ва маҳорати худатонро месанҷед. бори дигар барои иштироки фаъол дар барномаи Мизони Хират изҳори сипос. хуш омадед. идома дорад дӯстони иззатманд, шоу барномаи зеҳни Мизони Хират ва мо омадем ба даври дуюми барнома. чӣ гунае ки диққат додед, мо аз 8 нафар 3 иштирокчиро ба даври дуюм интихоб кардем. аниқтараш ин иштирокчиён пешдастӣ карданд ва ба суолҳо зуд ва сари вақт ҷавоби дуруст пешниҳод гардониданд ва омаданд ба даври дуюм. акнун биёед бо онҳо шинос мешавем. марҳамат, худатонро шинос кунед. шеҳрзода Сомиямо ҳастам, донишҷӯи бахши яки ихтисоси веб-рӯзноманигорӣ, факултати журналистика, донишгоҳи миллии Тоҷикистон. бисёр хуб Сомиямо. айни замон корҳои эҷодӣ дар кадом сатҳ қарор доранд? ҳаст менависед мақолаҳо? ман агар кам ҳам бошад шеър менависам. бале, яъне истеъдоди шоирӣ доред? бале, ба ҳеҷ кас пешниҳод накардам то ҳол, аммо яъне хонандаи аввалинашон худатон ҳастед ва бале,
то ҳол ба дугонаҳоятон нахондед ин шеърҳоро? шояд ба ягон дӯсти наздикатон ба наздиконам хондам, аммо Хондед. ба ягон устод пешниҳод накардам. пешниҳод накарда. шояд акнун мехонед дар барномаи Мизони Хират ва шоирон низ, аҳли адаб низ ин барномаро тамошо мекунанд ва шояд барои дастгирии шумо кӯмаке мекунанд. марамат. барои ханда як шеър эҷод кардам, агар иҷозат бале, бошад. умуман чеҳраи шумо бисёр табассумдор аст, чеҳраи табассумнок доред. марамат. агар хоҳӣ ҷавон монӣ, ҳамеша ханда бояд кард. барои ханда кардан пас чӣ бояд кард? ҳамеша покдил будан, ба мардум меҳр варзидан, дилатро аз тамоми ҷоҳилӣ холӣ бояд кард. агарчи зоҳират пир аст, ҷавон аст ботинат, шод бош. барои шодкон будан ҳамеша шодӣ бояд кард. беҳтарин. ва Сомия Моҳро мо парвозҳои баланди эҷодӣ хоҳон ҳастем. бигзор шумо дар оянда яке аз шоирони бисёр ҳам қаламкашони маъруфу варзидаи мо бишед ва барои пешрафти адабиёт ва илми мо ҳиссаи арзанда гузоред. мо ба ин чиз бовар дорем, чунки мегӯянд он нафаре ки дар дил оташак шӯлае ҳаст, агар бо кӯшиш, бо талош он оташ ба машъали фурӯзоне табдил меёбад ва дар оянда истеъдод, қобилияти зеҳн боис мешавад то ба бузургтарин корҳо даст бизанед. албатта, ташаккур. бале. ва иштирокчии дуюм барнома. марамат. ташаккури бисёр ҳам зиёд. Меҳриддин Бекназарзода ҳастам, донишҷӯи бахши аввали факултети журналистика дар ихтисоси рӯзноманигорӣ таҳсил менамоям ва воқеан ҳам имрӯз корҳои фаъолияти эҷодии ман дар Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон алалхусус дар студияи таълимӣ хеле ҳам пешрафта истодааст ва ман дар студияи таълимӣ яъне барномаҳои худро дорам ва он барномаҳоро яъне пеш мебарам ва муаллифи барномаи Навин ва Сафҳаи меҳр ҳастам ки ин барномаҳоро ман омода мекунам ва дар сомонаҳои иҷтимоӣ тариқи фейсбук яъне пахш мегардад ва воқеан ҳам имрӯз хушбахт ҳастам як насли ҷавони даврони истиқлолият ки тамоми шароитҳо барои мо муҳайё аст ва танҳо моро зарур аст ки пайваста хонем, илм омӯзем ва савияи дониши хешро сайқал дода бошем. ва иштирокчии сеюми барнома. марамат. Ҷай Саидҷамол ҳастам, донишҷӯи бахши яки факултети журналистикаи ихтисоси рӯзноманигорӣ Донишгоҳи Миллии Тоҷикистон. беҳтарин манижа. шумо чӣ ба эҷод даст мезаред? аллакай ҳаст, ман- фаъолиятҳо ҳаст? мақола ба навиштани мақолаҳо шурӯъ кардам. дар зимини аввали навиштани мақолаҳо ҳастам ва мақолаи навиштаи худро ба устодон бештар пешкаш мекунам то хатогиҳои ма ислоҳ намуда ман бештар фаъолият намуда мақолаҳои беҳтар нависам. беҳтарин. яъне имрӯз дар барномаи мо се ҷавони хеле ҳам фаъол иштирок доранд. Манижа, Меҳриддин ва Сомия Моҳ ҳастанд, се иштирокчии фаъол дар барномаи Мизони Хират. ба ҳар се иштирокчӣ барор мехоҳем. мегӯям майдон аз далер аст. бигзор ҳар се шумо дар майдон далер бошед, фикр кунед, қобилияти зеҳни худатонро истифода баред. дар ин бахш ба ҳар се шумо се саволӣ пешниҳод мегардад. ҳамзамон 10 сонияи вақт дар ихтиёр доред. вақтро истифода баред, фикр кунед ва пас он вариантҳои ягонаи худатонро пешниҳод кунед. саволи аввалро аз кӣ оғоз кунем? Кӣ мехоҳад иштирокчии аввал дар барнома бошад? Сомия Моҳ? бигузор, саволи аввалро аз иштирокчии аввали барнома Сомия Моҳ оғоз мекунем. савол чунин аст: зарфи хурди рангдор ки қаламро барои навиштан бар он фурӯ мебаранд, рангдон, сиёҳидон калима аз 5 ҳарф иборат аст. ҷаъба ё қутие ки дар он қалам ва дигар абзори навиштаро мегузоранд. қаламдон. акнун Сомия Моҳ фикр кунед ки дар вақти навиштани мақолаҳо қаламро дар чӣ мемондед ва онро чӣ мегуфтед? калима аз 5 ҳарф иборат будааст. савол фаҳмо аст? барои фикр кардан 10 сония вақт дар ихтиёр доред. вақт рафт. марҳамат Сомия Моҳ. ҷавоб ҳаст? вариантҳо ҳаст?
شاید دوات باشد. دوات. عجیب. چه خیلی این وریانت پیدا شد؟ میگویند همین خیلی. قلمدان رو دوات میگویند؟ نو میبرند؟ نو میبرند قلمدان رو دوات، ظرف خورد رنگدار رو. بله. میگفتند این وریانت یگانه است. بله. تغییر نمیدیم. تغییر نمیدهند سومیا محو میگویند این دوات است. دوات ای پسر آلت دولت است، بدو دولتی تند را رام کن. جواب کاملا درست است و افتخارشان کف میکوبیم. آنچه که با امید پشت و پناه و نجات به آن دست میزنند کلمه از 8 حرف عبارت است. چنگ زنی، درآویختن، تحفه خورد، ارمغان، هدیه. 8 کلمه. بله. باره به یگان کس تحفه بردید؟ بله، شاید این کلمه دستاویز باشد. دستاویز؟ عجیب. یعنی وقتی به این یا اون نفر تحفه می بردید این دستاویز بود؟ بله، برای آنکه با کی بردید؟ شاید گل بود؟ نه، حالا به هیچ کسی گل ندادم. گل نبردید؟ نه، برای آنکه در ادامه تحصیل در دانشگاه بودم و در روز استراحتی به خانه برگشتم و برای مادرجانم یک هدیه، یعنی که دستاویز یعنی گرفتم و با اون کس هدیه کردم و شاید این کلمه دستاویز باشد که دستاویز. دستاویز وریانت یگانه و نهایی است. تغییر؟ یک برگر. تغییر نمیدیم. چون اینان دوست دستاویزی حالی ما نشد، در گذرگاهی سمندت با غبار هم خوشم گفته است. خسرو دهلوی. جواب درست است. سوالی اول به اشتراکی سومی برنامه به منیژه. دردناک، دردآورنده، المناک، پرعذاب. کلمه از 4 حرف عبارت است. عالم، دانا، با دانش، یکی از صفتهای حق تعالی. بار المناک شدید؟ نشدید؟ شدید. از دست چی؟ واقعه ها، تشویش های زندگی ها؟ بعضا وقت علم میکند انسان، دردناک است شنیدن این یا آن مسئله یا شنیدن این یا آن حرف. این کلمه بسیار با حالتی که شما بارید با آن روبرو شده خیلی نزدیک است و عیناً همون کلمه رو افاده میکرده است. چون گفته از 4 حرف عبارت است، شاید علیم باشد. علیم؟ عجیب. چه خیلی علیم؟ ما گفتیم یکی از صفتهای حق تعالی است. علیم میکند. علیم هم یکی از صفتهای حق تعالی باشد. تغییر نمیدهیم. نه. تغییر نمیدهیم. میگویند بر دلم حسرت اصحاب بلای است بزرگ، بر تنم فرقت احباب عذاب است علیم. جواب درست است. تبریک میکنیم 3 اشتراکچی رو. واقعا خیلی اشتراکی فعال دارند. با واسطه رکن معین سنجیده می شوند. سنگینی، گرانی، وزنینی، سنگی، ترازی. سوال فهمو است. سومیا ما در اختیار 10 ثانیه وقت برای فکر کردن دارید. وقت رفت. من هم از سومیا ما 4 حرف عبارت است. بله، ما گفتیم از 4 حرف عبارت است.
چی گونه واریانت ها اومدن به خاطرتان؟ وزن باشد. وزن. چه خیل وزن؟ انیق هستم این خیل. وزن هم میگم. در عروس چه خیل استفاده می شود؟ وزن عروس میگن، اما وزن و قافیه شعر در نظر دارد. میگفتن در ادبیات شناسی نظر. یعنی این وزن است. تغییر نمیدهیم. تغییر نمیدهیم میگویند. چی وزن ماه سما را برابری رویت که آفتاب فلک نیست هم ترازویت. خسروی دهلوی. جواب درست است. جواب درست است. سوالی نوبتی و اشتراکچی دویمی برنامه با مهریدین. صدای بلند، بانگ، فریاد، آواز خوش، نوای فارم. کلمه از 7 حرف عبارت است. خوانش و سرود چند کسه با شادمانی و خروش. صدای اسباب موسیقی نیز بوده است. یعنی این کلمه در برابر معنی فریاد، نوای فارم را ifade کردن. این چونین صدای اسباب موسیقی نیز بوده است و باز خوانش و سرود چند کسه را نیز که با شادمانی می سرایند ifade می کرده است. از وقت استفاده می بریم یا واریانت ها هست. برای فکر کردن 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. یک واریانت پیشنهاد می نمایم. شاید این واریانت گلبانگ باشد. گلبانگ. عجیب. هست همین خیلی میگویند فریاد آوازی خوش رو. سروده که چند کسه می سرایند با شادمانی. فکر کنید مهریدین. اگر رفت و اگر خطا باشد چی؟ به تقدیر تن میدیم. صدای اسباب موسیقی گلبانگ است. نه شما گفتید که آوازی فارم. نوای فارم ما گفتیم، آوازی خوش گفتیم. خوانش و سرود چند کسه که با شادمانی و خروش سراییده می شود و باز صدای اسباب موسیقی. گلبانگ. گلبانگ. بله. یار ساخی شد و به پرده به مجلس آمد. بر در میکده گلبانگ و صدا در دادند. گفته است ابن یمین. جواب درست است. درست است. باز بر بگردیم با منیجا. برنگ گل، گل رنگ، سرخ رنگ، سرخ مانند گلی سرخ، تر و تازه و زیبا. کلمه از 6 حرف عبارت است. اسبی سرخ رنگی بور تیزدو، نام اسبی شیرین. نام اسبی شیرین بوده است. برای فکر کردن 10 ثانیه وقت. مرحمت منیجا جواب هست؟ شاید این عیبدار باشد. عیبدار. چه خیلی عیبدار؟ نام اسبی شیرین. از تپانچه روی گلگونت کنم، سخت زندانی و محزونت کنم. گفته از جلال الدین بلخی. متاسفانه در این کلمه عیبدار نبود، این گلگون بود. باز برمیگردیم به سامیامو. به علامت ناپدید نامعلوم. کلمه از 7 حرف عبارت است. به اثر، گم، پیگم شده، گمنام. یکی از نام و صفت خدا. از 7 حرف عبارت است؟ بله. به علامت ناپدید نامعلوم را چی میگویند؟ شاید بینشان باشد. بینشانی؟ بینشان. این جواب یگانه است. از وقت استفاده میبریم یا نه؟ نمیبریم میگویند.
همای ارنیحت بر سپهر آشیان و یا همچو عنقا شود بریشان. جواب درست است. افتخارشان کف میکنیم. سوالی دیگر با اشتراکچی دویم برنامه با مهریدین. منظره چشمانداز نمود از دور کلمه از 7 حرف عبارت است. لوحه رسامی یا صورت طبیعت که منظره از دور در آن تصویر یافته است، مجازاً آینده بینی. منظره از دور در آن تصویر یافته است. سوال فهمو است؟ 10 ثانیه وقت در اختیار دارید. مرحمت می‌کردین. جواب چی است؟ شاید این وریانت کلمه دورنما باشد. دورنما؟ عجیب. چه خیلی دورنما؟ یعنی چیزی که از دور نمایان شده است. یعنی که از دور نمایان است. یک منظره را که ما یعنی می‌بینیم، مشاهده می‌کنیم، از نزدیک نه و از دوری وی را مشاهده می‌کنیم. شاید این کلمه دورنما باشد. تغییر نمیدیم؟ نه، تغییر نمیدیم. با جرأت و توانایی‌اش به کف می‌کوبیم. جواب کاملا درست است. واقعاً اشتراکچی که با خود باوری دارد است. جواب یگانه‌اش رو نمی‌گرداند. با سوال سوم با اشتراکچی سومی برنامه با منیژه. مجرم علتناک نقصاندار کلمه از 6 حرف عبارت است. آن که از او کمبودی سر زده است. این عیبدار است. عیبدار؟ چی خیلی عیبدار؟ شخصی که یکم علت داشته عیبدار میگه. هستم این خیلی عیبدار میگم. گرفتم که خود هستی از عیب پاک، تعنت مکن بر من عیبناک. جواب درست است. هر سه اشتراکچی ما در برنامه خیلی هم بازی فعال نشان دادن، اشتراک خیلی هم نمونوی کردن. منیژه بانو با استفاده از ذکاوتشان با 2 سوال جواب درست پیشنهاد گردانیدند. مهریدین و سامیه ماه با هر 3 سوال جوابهای درست داشتند. از این رو برای انتخاب اشتراکچی دوره سوم برنامه ما از سوالهای علاوه‌ای کار میگیریم. یک سوال میدهیم، کسی که از شما اولین می شود و جواب درست را پیشنهاد می کند، با دوره سوم برنامه راه خط می گیرد. سوال ما سینمایی است. شما سینمای ملی رو تماشا میکنید؟ کدام کلاسیکای تاجیک رو تماشا کردید؟ کدام فیلم ها رو تماشا کردید؟ مرگ سودخور. مرگ سودخور رو. قسمت شاعر. قسمت شاعر. داستان رستم و سهراب. داستان سیاوش و غیره تماشا کردید. یعنی همه شما سینمای تاجیک رو تماشا کردید، آگاه هستید و همین سوال ما نیز به واسطه با سینما تعلق دارد. اینجا گفتند مرگ سودخور گفتند. سامیه ماه چون تماشای مرگ سودخور کردند، کارگردانی که همین فیلم مرگ سودخور را به نوار گرفته است چی نام دارند؟ کلمه از 5 حرف عبارت است. از شما کسی اولین شود و جواب یگانه بریز کیمیاگرف. بریز کیمیاگرف میگویند. سامیه ماه شما چی میگوید مهریدین؟ از اون سببی که مثلا بریز کیمیاگرف بسیار هم فیلم های یعنی تاجیکی را به نوار میگیرد، بسیار هم در جاده رشد سینمای تاجیک یک نقش بسیار هم خوب گذاشته است. شاید بریز باشه. شاید بریز باشه. دقیق میگویم بریز کیمیاگرف. دقیق میگوید. دقیق میگوید. از این کلمه من هم جفتی یکی از جفت‌های دوگانی که است. فکر کنید اکنون. و شاید این مونیس باشد. مونیس؟ بله. شما چی میگوید؟ شما انیس میگوید. چی است جواب؟
дугонико бошад, ин мунис аст. мунис аст мегӯянд. яке аз ҷуфтҳои дугоник аст гуфтем. ҷуфтҳои дугоник ҳасан нест. тасаввур кунед. ҷуфти дугоник вақте духтару писар ба дунё меояд, писарро чӣ ном Тоҳир Тоҳир Собиров. Тоҳир, Комилан бале, ман- дуруст аст. Ва ифтихорашон каф мекунем. Бале, ин коргардон Тоҳир Собиров буд. ҳасан гуфтед, Анис гуфтед, Мунис гуфтед, Борис Кимёгаров гуфтед. Борис Кимёгаров албатта коргардони хеле ҳам маъруфу шинохтаи мо аст. Дар пешрафти синамои тоҷик хеле ҳиссаи арзанда гузоштанд. Филмҳои достони Рустам, достони Сиёвуш, достони Рустам ва Суҳроб, хомӯшӣ намешавад ва боз чандин филмҳои дигарро бевосита Борис Кимёгаров коргардонӣ карданд. вале филме ки соли 1966 бо коргардонии Тоҳир Собиров рӯи навор омадааст, ин Марги Судхур аст ва дар ин филм ҳунарпешаи нақши асосӣ Зоҳир Дусматов ин образро бозӣ карданд. акнун иштирокчии даври ниҳоии барнома Меҳриддин мешавад. аз ҳардуи шумо гулдухтарони зебо изҳори сипос мекунем ки дар барномаи мо имрӯз хеле иштироки арзанда ва намуна доштед. аз ҷониби муассисаи давлатии телевизиони синамо, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе ба шумо филмҳо ва китобҳои воқеан хонданӣ тақдим мегардад. муборак бошад. воқеан ҳам Манижа Бону, ҳам Сомиямо барномаи моро бо иштирокашон хеле ҳам ҷолибу рангин карданд. акнун ман мехостам андешаҳои худатонро кӯтоҳ доир ба ҷараёни имрӯзаи барнома бифаҳмам. яъне аз нигоҳи шумо барномаи имрӯзаи мо чӣ хел буд? марамат. албатта хеле хушнуд гаштам ки дар барномаи Мизони Хирад иштирок кардам. дар ҳақиқат ҳам барнома самимӣ мегузарад. ҳар касе ки қуввату тавоноӣ ва дониши кофӣ дошта бошад метавонад ки ғолиб ояд ва мақсади асосии мо дар ин барнома ин санҷидани дониши худ буд ва мо роҳафтода нестем ва дар дигар барномаҳо низ кӯшиш менамоем ки иштирок намуда сатҳи дониши худро санҷида бошем. беҳтарин. воқеан ҳам иштирокчии фаъол ва арзанда дар барнома чунин суханҳоро мегӯяд, чунин суханҳои самимиро мегӯяд ки воқеан як рақобати хеле ҳам ҷиддӣ дар миёни шумо буд. шумо худатонро аз Меҳриддин кам надонед, шумо низ ғолиб ҳастед. албатта ва мо боварӣ дорем шумо дар нашрҳои баъдии барномаи мо боз меоед. ва албатта барои тӯҳфа сипосгузорем. якҷаҳон ташаккур барои барномаи шавқовар. сипос аз шумо Сомиямо. Манижа чӣ мегӯянд? марамат. ман хушбахт аз он ҳастам ки имрӯз дар барнома иштирок кардам ва ман аз ин роҳафтода нестам, чун мо барои санҷидани дониши худ омадаем. ҳамеша ҳам дар як маҳфил ҳама ғолиб намеоянд, ғолиб як нафар аст. ман хушҳол аз он ҳастам ки имрӯз ҳамкурси ман ғолибият ба ӯ насиб гашт ва ман кӯшиш мекунам ки дар барномаҳо зиёдтар иштирок намоям ва дониши худро бисазам. ташаккур аз ҳардуи шумо гулдухтарон ва мо боварӣ дорем он муҳаббати самимие ки шумо нисбати дӯстатон, ҳамкурсатон Меҳриддин доред, албатта беинтиҳо аст. ва албатта ҳамин самимияти шумо буд ки имрӯз Меҳриддин дар миёни ҳардуи шумо пирӯз шуд, ба даври ниҳоиро хат мегирад. яъне шумо низ ғолиб ҳастед, шумо низ иштирокчии фаъол дар барнома будед ва мо боварӣ дорем боз дар дигар барномаҳо шумо меоед лаёқату донишу маҳорати худатонро месанҷед. хуш омадед бори дигар. дӯстони иззатманд, ҳамин тавр мо омадем ба даври сеюми шоу барномаи зеҳнии Мизони Хирад ва иштирокчӣ дар даври сеюми барнома интихоб шуданд Меҳриддин ҳамун меҳру муҳаббати худашонро дар ин барнома ҷорӣ карда истоданд ва кӯшиш мекунанд бозам бо ҳамон салиқаи баланди фаҳмиш ва идроку дониши худашон
дар ин барнома дар бахши ниҳоии барнома як иштироки хеле арзанда карда бошанд. дар ин бахш ба Меҳриддин 7 савол пешниҳод мешавад. Меҳриддин 7 савол. шумо метавонед ба ин саволҳо андешаҳо, вариантҳо, агар ҷавобҳо бошад пешниҳод кунед, агар не ҳамин гуна сурат мегирад барномаи мо ва боварӣ дорем ки иштироки шумо хеле фаъол хоҳад буд дар ин бахш. суоли аввалро оғоз кунем. шумо дар ин бахш фикр кунед, вақтро истифода баред ва пас он вариантҳои ягонаи худатонро пешниҳод кунед. суоли аввал. сухан, калом, гап, сухангӯӣ, нутқ. калима аз 6 ҳарф иборат аст. суҳбат, гуфтугӯ, баён, нақл, ҳикоя, баҳсу мунозира, мубоҳиса, боб, фасли китоб. чӣ мегуфтанд Меҳриддин? бале. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. ҷавоб ҳаст Меҳриддин? марамат. шояд ин калимаи гуфтор бошад, барои он ки яъне мо бо ягон мавзӯъро шаҳру тавзеҳот медиҳем, яъне ки бо гуфтори худамон метавонем ки ҳамон масъала ё ягон воқеа ё ягон ҳодисаро иброз дошта тавонем. Яъне калимаи гуфтор ки худ аз 6 калима иборат аст ва дар ин ҷоя калимаи шумо ба ман бисёр ҳам ёрӣ расон. Ин калимаи гуфтугӯ буд. барои он ки калимаи гуфтугӯ буд, ман аз яъне калимаи гуфтугӯ бисёр ҳам хуб истифода бурдам ва дар ин ҷо калимаи гуфторро пайдо кардам. ҷавоб ягона аст гуфтор. бале. машав ғарраи ҳусни гуфтори ӯ, назар кун ки чун аст кирдори ӯ, гуфтааст ҷомӣ. ҷавоб дуруст аст. маҳкама, идораи давлатӣ, вазоратхона. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ҷамомат ва маҷлиси машварати давлатӣ. кушк, қаср, дафтари ҳисоб, муҳосиба, рӯйхат. маҷмӯаи ашъор, маҷмӯае ки ғазалиёт ва тамоми ашъори як шоир дароварда мешавад. шояд ин девон бошад. чӣ хел девон? барои он ки масалан ҳар як шоире ки шеъру ғазал, тарона ва ё достонҳои худро менависад дар маҷми яъне ё куллиёт ва ё девон, яъне онро инъикос мегардонад, яъне ҷо мекунонад. яъне ин калима гуфтед аз 5 ҳарфа? бале. яъне ин девон аст. Девон аст, бале. баъд мо гуфтем дафтари ҳисоб. чӣ хеле ки аз сарчашмаҳои таърих мо огаҳӣ дорем, тамоми идоракунии яъне ки давлатҳои Сомониён ва инчунин Сосониён яъне тавассути девонҳо сурат мегирифта буд ва дар он ҷо яъне ки яъне девон амал мекарда буд ва ҳар як девон бошад яъне ки вазифаи худро мегирифт ва дар ин ҷо низ шумо ки гуфтед ки ҳисоб, яъне ки ҳисоб корҳои харҷу яъне дахли мамлакат, яъне ки тавассути девонҳо ҳам сурат гирифта метавонист. девон буд, бале. зирӯи хашм дод он гоҳ фармон, ки оранд он занонро то ба девон, гуфтааст ҳозир. ҷавоб дуруст аст. дарахти заҳрдори гармсер аз ҷинси тут, ки дар мамлакатҳои Осиёи ҷанубӣ мерӯяд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. ин калима дар шеъри машҳури шоири шаҳир Ҳабиби Юсуфӣ вақти он асти қалам оварда шудааст. бале, шояд ин калима ки аз 5 ҳарф шумо гуфта бошед, ин калимаи анчар бошад. анчар аст, тағйир намедиҳем. каф мекубем ба ифтихори Меҳриддин. ҷавоб дуруст аст. воқеан анчар аст. беҳуда, ботил, бемаънӣ, ҳарза, сухани беҳуда ва пуч. калима аз 3 ҳарф иборат аст. ҳарзагӯй, гумшуда, маҷозан гумроҳ. дар ихтиёр 10 сония вақт доред. ин риё аст. тағйир намедиҳем. эй ҳаво карда зери бор туро, бо чунин ёваҳо чӣ кор туро, гуфтааст Саноӣ. мутаассифона дар ин байт калимаи риё набуд, балки чӣ буд? ёва буд. ёва, беҳудагӯӣ, сухани пуч, бемаънӣ.
ریاق شبه دروغ بود. بله ریاکاری شما در نظر دارید. بله. مأمور سرشته‌دار لشکر از جمله پرداخت مزد سپاهیان کلمه از 7 حرف عبارت است. مأمور تهیه خورد و خوراک برای شاهان و امیران، سرداری آشپزها، مفتخور، تیارخور. چی میگفتند؟ در اختیار 10 ثانیه وقت دارید مهردین. وقت رفت. واریانت ها هست؟ شما در اینجا کلمه مفتخور استفاده بود؟ بله. مفتخور تیارخور. همین شخصی که یعنی که من در اینجا باید بگم که کدام شخص را یعنی که مفتخور عموما همین کلمه همین نفران رو نیز استفاده میکرده است. مفتخوران و تیارخوران رو نیز استفاده میکرده است. و باز تاریخی گفتیم مأمور سرشته‌دار لشکر از جمله پرداخت مزد سپاهیان، یعنی نفری بوده است که مزد سپاهیان را پرداخت میکرده است. و باز مأمور تهیه خورد و خوراک بوده است. متاسفانه جواب نیست. خانه سالاران چابکدست و بکولان پاکیزه طوار هر ساعت مائده های رنگارنگ حاضر گردانیدند، گفته است در تاریخ فرشته. یعنی این کلمه بکاول بود. خیلی هم کلمه دشوار است. کمیاب. بله باری اول شنیدم در برنامه، یک در خاطر میگیرم. بله این همین مفتخور تیارخورا با سرداری آشپزها را نیز بکاول میگفتند. اگر با همین کلمه دقت میدادید مأمور تهیه خورد و خوراک است این نفر. هیچ گپ نی. سوال دیگر. بیرون برآوردن، کافته برآوردن، مخصوصا معدن را کلمه از 8 حرف عبارت است. خلاصه برآوردن، جمع آوردن، انداز، جمع کردن، خراج. کلمه از 8 حرف عبارت است گفتیم. از 8 حرف؟ بله. معدن های کوی را شاید این کلمه استخراج بشه. استخراج معدن میکنند. بله. این واریانت یگانه است. تغییر نمیدیم. آنچه در معادن بود همه را استخراج کرد. جواب کاملا درست است. جواب درست است. آهوبره محبوبه کلمه از 5 حرف عبارت است. آهو اگر این کلمه را با کلمه سیمندام یک جا استفاده برای محبوبه زیبا دختری خوشرویا میگویند. اگر پسوندی وار علاوه شود معنای آهو مانند چست و چالاک را میفهماند. باره گفتید به یگان گل دختر که آهوبره هستی شاید؟ نه تا حال به یگان دختر نمیتوانیم، جرأت نداریم. نه چون که حال عاشق نشدم. شاید این کلمه غزال باشه. چه خیلی غزال عجیب. آخر مثلا چه خیلی که ما کلمه اندرلب را با بلبل با تشبیه میتیم، یعنی آهوبره یعنی با یک صنعت میف را در اینجا یعنی استفاده میبریم. بله شاید کلمه غزال باشه. غزال تغییر نمیدیم. صبا بلوط بگو آن غزال رعنا را که سر به کوه و بیابان داده ای تو ما را. جواب درست است. جواب کاملا درست است. تبریک میکنیم مهریدین را که در دور نهایی برنامه خیلی هم اشتراک ارزنده و فعال داشتند. توانستند مهریدین با 5 سوال دور سوم برنامه جواب درست و دقیق خودشان را پیشنهاد کنند. واقعا این غالبیت مطلق است مهریدین. و از جانب مؤسسه دولتی تلویزیون سینما ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه با شما 3 تحفه تقدیم می شود. همینطور مهریدین اکنون شما غالب دور نهایی برنامه شدید. اکنون میخواستم
доир ба ҷараёни имрӯзаи барнома, бозии дигар рафиқонатон ва умуман нисбати бозии имрӯза чӣ андеша доред? Марҳамат. ташаккури бисёрам зиёд. хушнуд аз он ҳастам ки имрӯз дар барномаи мизони хирад ширкат варзидам, савияи дониши хешро санҷидам ва воқеан ҳам имрӯз барномаи мизони хирад хело ҳам шавқовар гузашт. пеш аз ҳама сипосгузор аз он ҳастам ки аз он нафароне ҳастам ки маҳз ана ҳамин барномаро барои мо ҷавонон ташкил кардан ва мо ҷавонон озодона метавонем ки дар ҳамин гуна барномаҳо ширкат варзем, дониши худро сайқал диҳем ва савияи дониши худро санҷем ва то кадом андоза аз илму дониш бархурдор будани хешро каме ҳам бошад фаҳмида тавонем. ба фикри ман имрӯз ин барнома хело ҳам хуб гузашт. рафиқони ман ки дар даврҳои яъне пешин ки яъне мағлуб гаштанд, лекин фаъол буданд. Лекин фаъол буданд дар ҷараёни барнома тавонистанд ки ба якчанд солҳо яъне посухҳои саҳеҳ ва дуруст гардонида тавонанд. ва ман имрӯз ин ғолибияти худро ғолибияти пурра намеҳисобам, чунки мехоҳам боз ҳам дар дигар яъне озмунҳое ки аз яъне дар телевизионҳо пахш мегардад ширкат варзам, яъне чандин яъне ҷоизаҳо ва ғолибиятҳои дигарро ба даст дорам. ва дар охир гуфтанӣ ҳастам ки ҳар нафаре ки агар китоб хонад аз илму дониш бархурдор бошад, воқеан ҳам метавонад ки дар оянда қуллаи муродро фатҳ намояд. зеро аз хондани китоб мо ҷаҳони илми зиёд ва зиёдеро бархурдор шуда метавонем, зеро китоб ин манбаи илму дониш аст. ва сипосгузор ҳастам ки имрӯз маро ба ин барнома даъват намуданд ва ман дар ин барнома ширкат варзидам. бисёр ҳам суханҳои самимӣ, табиӣ, заминӣ гуфтед. Меҳриддин, воқеан шумо аз зумраи ҷавонони хеле ҳам фаъол ва тавоно ва донишвари мо будед ки имрӯз дар барнома тавонистед ба 5 савол, аниқтараш дар даври ниҳоии барнома ҷавоби дуруст пешниҳод гардонед ки чунин тавоноӣ ба кама дар кам ҷавонҳо муяссар мешавад ва воқеан ин ғолибияти комил аст. ташаккури бисёрам зиёд. ва дӯстони иззатманд, мо акнун дар поёни шоу барномаи зеҳнии мизони хирад қарор дорем. чун ҳамешагӣ саволи тамошобинро акнун пешниҳод мекунем. савол чунин аст: паррандае аз ҷинси капк ки гӯшти лазиз дорад, калима аз 6 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалӣ шуда ҷавоби суолро ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро туҳфа интизор аст. дар ҳамин ҷо барномаи мо ба поён мерасад. ба ҳамаи шумо сарбаландӣ, сиҳатмандӣ дар рӯзгор ва хонаи ободро таманно дорем. хайр, то дидори баъд.